اگر علم ہوتا تو یعقوب علیہ السلام یہ نہ کہتے پتر چپ کر کندھ پیچھے تیری اماں گلاں پہ سن دی ہے، نہ فرمایا علم سارا ہے، جے علم نہ ہوتا تو قرآن نہ دستا پیا کہ پہلیاں ساریاں آن والیاں گلاں یعقوب علیہ السلام یوسف کو پہلے ہی دس دینے پے۔ اگر علم نہ ہوتا تو آن والا وقت آن والا مستقبل نہ دستا۔ یعقوب علیہ السلام اتنے ماہر ہو گئے، یوسف علیہ السلام نال اتنے ماہر ہو گئے کہ دیوار دے پیچھے خیال نہ رہا، دیوار دے پیچھے خیال نہ رہا۔ جس طرح اسی نماز پڑھ دی ہوئی مثال طور پہ نماز اثر پڑھ دی ہوئی متشابہ لگ جائے، بیٹھنا سی کھڑے ہو گئے یا کھڑے ہونا سی بیٹھ گئے، متشابہ لگ گیا، یہ مطلب تو نہیں، سانو پتہ ہی نہیں سی نماز اثر پتہ ہے سی، ذرا تھوڑا جہا خیال ادھر ادھر ہویا تو متشابہ لگ گیا۔ اسی طرح خیال ادھر ادھر ہون دے نال یوسف علیہ السلام نو جدو خواب دی تعبیر یعقوب علیہ السلام دس دے سن پہ آپ اتنے ماہر ہو گئے سن کہ آپ دی والدہ ام شمعون والا خیال ہی نہیں کیتا۔ یعقوب علیہ السلام نے جو سن لیا، سن کے جا کے ساری خواب دس دیتی پتران، جو پتران دسی تے پتر لگے جاندے سن کہ دو پتران دے نال پیار بہتا کرتے ہیں، ساڈے نال کوئی نہیں کرتے، ساڈے نال جناب والا اسی کام کان لگے رہنے ہیں، ساڈے حصے دا پیار بھی یوسف علیہ السلام لے جاتا ہے۔ انہاں دے دل دے اندر آ گیا حسد، تے اوتھے آ گیا شیطان نے آ کے جناب ورگلایا، انہاں آکھیا اینو قتل کرو گے تے تواڈے باپ دی ساری توجہ تواڈے ول ہو جائے گی۔ ہن یہ گلاں ہوندیاں نے پیاں تے جڑا یہودا سی نا انہیں آکھیا نا انج نہیں ہوئے گا۔ ایک گل یاد رکھیا جے، کدی بھی یوسف علیہ السلام نے بھائیاں دے متعلق کوئی غلط گمان نہ کریو، کیونکہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام دا معاملہ جڑا سی یہ اللہ دی حکمت سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت دے نال سارا کیتا تے اینڈ تے جا کے یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نو معاف ہی کر چھڑیا سی۔ اس واسطے انہاں واسطے کوئی گمان نہیں کرنا، کیونکہ یہ جڑا ام شمعون نے سنیا نا خواب یہ ہونا سی، اگر اے نہ ہوندا تے یوسف علیہ السلام وقت دے نبی کس طرح ظاہر ہوتے، وقت دے بادشاہ کس طرح بنتے، مصر دے اندر بادشاہ کیویں کرتے، یہ سارا معاملہ ہونا سی۔ اس واسطے اللہ نے یعقوب علیہ السلام دا خیال ہی نہیں جان دیتا۔ ہن یہ جا کے جناب والا بھرا ٹر گئے، آپس دے اندر مشورہ کیتا، شیطان نے بھی آ کے حائل ہویا، لیکن یہودا جڑا سی نا انہیں آکھیا نا یار قتل نہیں کرنا، انج کرو کتے دور چھڈ آنے ہاں، کسے کنویں چ سٹ آنے ہاں، کسے کنویں چ سٹاں گے، کوئی کافلا اتوں نہیں گزرے گا، وہ لے جائے گا، جدو لے جائے گا تو اتوں دور چلا جائے گا تے ابا جی دی ساری توجہ ساڈے وال ہو جائے گی۔ حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑن واسطے جدو یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ آئے نا تو انہیں آخیا نا کہ اسی یوسف نو نال کھڑنا چاہتے ہیں، اسی 10 شی ورگے جوان ہاں تے اسی جناب جانے ہاں ساڈا بھرا کلا ہی گھر رہ جاتا ہے، ساڈا بھی دل کرتا ہے یوسف نو نال کھڑیے تے یوسف جا کے باہر دیا بہارا ویکھے، جا کے کھیلے کودے۔ جب اینی گل انہاں کیتی نا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مینوں ڈر لگتا ہے یہ کتے بھیڑیاں نہ کھا جائے۔ جڑا کام ہونا سی یعقوب علیہ السلام پہلے دس دے پے، جڑا انہاں بہانا لانا سی یعقوب علیہ السلام پہلے دسن دے رہے کہ میں ڈرنا کتے میرے یوسف نو بھیڑیاں نہ کھا جائے۔ حضرات جدو اینی گل یعقوب علیہ السلام نے کیتی نا تو یہ دونوں بھائی یہ دسو بھائی چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ آپ کی عمر مبارک چھوٹی سی، تے جا کے کہہ لگے یوسف علیہ السلام کو منانے ہیں۔ یوسف نے کہتا تے ابا جی نہ نہیں کرن گے، انہاں آکھیا تو ساڈا ویر ہے، اسی چاہتے ہیں تو بھی ساڈے نال چلے، سیر سپاٹا کرے، کھیل کود کرے، باہر دیاں موجاں ویکھے۔ تے جدوں اینی گل ویکھی نا تو یوسف علیہ السلام نے عرض کی بھائی جان میں تہاڈے نال جانا چاہنا، تے انہوں نے آکھیا چلو پھر ابا جی کولوں اجازت لو۔ تے یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آئے تے آ کے عرض کیتی ابا جی میں اپنے بھائیاں دے نال جانا چاہنا۔ جب یہ گل کی نا یعقوب علیہ السلام کی اکھاں میں آنسو آئے تو آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں نہیں کرنا چاہتا، مجھے ڈر لگتا ہے، میریاں تو اکھاں دا تارا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا سی کہ نبی ہے، تو اس واسطے ایک تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے پیار سی، دوسرا یہ بھی پتا سی کہ نبی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں ڈرنا، تو آپ نے جب اتنی گل کہی نا تو حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جی شی ورگے میرے بھائی نے میرے بھرا نے، مینوں کی ہو سکتا ہے؟ میاں صاحب نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا ویر ویران دے او دردی ہوں دے تے
ठंडियां छावा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अब्बा जी मेरे शी वर्गे जवान भाई, मैनू की हो सकता है, मैनू कोई तकलीफ नहीं आ सकती, मैं जाना चाहना अगर तुसी इजाजत फरमा दो। याकूब अलैहिस्सलाम ने जदों इन्नी गल सुनी तो आपने इजाजत फरमा दी, आपनू गुसल करवाया, आपनू कंगा करके आप दे बाजू दे नाल ओ पटका बनिया जिहड़ा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनिया होया सी। जिस पटके की वजह नारे नमरूद तो आपको निजात मिली ना, वही पटका हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाजू नाल बनिया गया, तवीज़ बना के फिर जनाब वाला तैयार किया गया। तैयार करके ना उत्थे एक दरख्त हुंदा सी, उत्थों मेहमानों को लैन जाते सन या वापस छड्डन जाते सन, जिदा असीं गड्डी चढ़ाना अड्डे चढ़ जाते हैं, यह तरीका सी उदों। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पुत्र का ध्यान रखिया जे, मेरे पुत्र का ख्याल रखिया जे। हुण यहूदा मेरे आका दे गुलामों याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहूदा तू मेरा बड़ा बेटा है, तू ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ है, ਇਹਦਾ ध्यान रखी। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਸੀਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ ਨਾ यूसुफ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ੈਨਬ, आपने ख्वाब वेख्या, ख्वाब बड़ा डरावना वेख्या। ख्वाब के अंदर वेख्या कि भेड़िए मेरे वीर यूसुफ को खाते पे ने, भेड़िए मेरे वीर यूसुफ को खाते पे ने। हजरत ज़ैनब दौड़ियाँ तो आके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरा वीर कित्थे? आपने फरमाया तेरे वीरां दे नाल सैर वास्ते भेजो, शिकार करन गए ने ते उन्हां दे नाल टोरिया। ते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दा सुन के ना ते पिछे दौड़ियाँ, काफिले दे कोल रलियाँ, ते आपने फरमाया मेरा वीर यूसुफ वापस करो। ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी हमशीरा दे जो अल्फाज सुने ना यहूदा ने, तो यहूदा ने आख्या हमशीर परेशान ना हो, असी शी वर्गे जवान तेरे भाईए दे नाल हां, इनू कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी वाली गल नहीं। इन्नी गल करके चले गए। ये वापस आइया ना, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोनी क्यों है? अर्ज की बाबा जो मैं वेख्या है ना, थोड़ी देर तो बाद तुम ही रोएगा, थोड़ी देर तो बाद तुम ही रोएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खड़े रहे उस जगह पे, एक काफिला चल पिया, कभी बड़ा भाई उठा रहा है, कभी छोटा भाई कंधे से उठा रहा है। जितनी देर तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का काफिला याकूब अलैहिस्सलाम नजर आता रहा, ये सारे लाड लड़ाते रहे। जो याकूब अलैहिस्सलाम दी अखां तो एक काफिला ओझल होया, इन्हां जालमा की कीता, इन्हां भाइयों ने पटक के जमीन ते सुटिया, जेड़ा खाना दिता सी वो कुत्तियां नूं पा छड़िया, जेड़ा पानी दिता सी वो बाहर रोड़ छड़िया। इन्हां भाइयों ने जुल्म करना शुरू कर दिता। एक भाई ने छुरी कट लई, कतल कर लगा यहूदा के सामने। याकूब अलैहिस्सलाम रोंदे रोंदे आए, जो सामने आए ना तो याकूब के पुत्र ये 10 पुत्र तशद्दुद करते ने पे। याकूब अलैहिस्सलाम दा लखते जिगर यूसुफ अलैहिस्सलाम यहूदा के सामने आके रोंदा रोंदा चुप हो के मुस्कुरान लग पिया है। ये मुस्कुरान लग पे ने। याकूब अलैहिस्सलाम दे पुत्र ने जब मुस्कुराया तो यहूदा आख्या यूसुफ असी तेनू मारने पे, तू कादे वास्ते मुस्कुराना है? आपने फरमाया एक वक्त सी मैं अपने घर के दरवाजे दे अगे खड़ा सा, तुहानू 10 भाइयों नू मैं चलदियां वेखिया ते मैं गुमान कीता जिदे इतने शी वर्गे जवान भरा होण, उन्होंने दुनिया के अंदर किसी की परेशानी नहीं आ सकती। हुण मेरे दिल के अंदर ख्याल आया तो मैं मुस्कुराया इस वास्ते हाँ, कायनात के अंदर अल्लाह तो अलावा किसी होर ते भरोसा नहीं करना चाहिए। जब इन्हें लफ्ज़ सुने ना यहूदा ने, तो यहूदा की गैरत ईमानी जाग गई। आपने क्या ना उन्हें कत्ल नहीं करना, वो सारे कह लगे क्यों की वजह है? ये सारी आयतां नाज़िल हुई ने, लेकिन मैं मुख्तसर करना कि अगे 3-4 जुम्मे में असीं मुकम्मल करना है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे उन्हें आख्या कि इनू कत्ल नहीं किया जाएगा। कह लगे क्यों नहीं कत्ल करना, इनू कत्ल किया जाएगा। हत्ता कि उन्होंने बहस चलती रही तो फैसला ये होया किसी कुएं के अंदर सुट देने तो आप ही कोई काफिला आएगा कुएं जो कट लेगा। हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम रस्से नाल बन्निया गया, कुएं के अंदर लटकाया गया। इधर कुएं के अंदर लटका के रस्सा कटिया, शमून ने जो कटिया ना रस्सा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी की तरफ जाना शुरू हो गए। अल्लाह फरमाया जिबरील सिदरा छड़,
اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ جبریل سدرہ چھٹ، یا اللہ کی کرا، فرمایا میرا یوسف پانی دے قریب جاتا ہی پیا۔ اے جبریل سدرہ چھٹ، جنت جو نکلے آؤ، جا میرا یوسف پانی دے درمیان پہنچن والا ہی، پانی دے نال ٹچ نہیں ہونا چاہیے دا، میرے یوسف نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لے، اپنے پراتے اٹھا لے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کدی اپنی پوری طاقت نہ لایا ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری ایسا وقت آیا سی تواڈے دندان مبارک شہید ہوئے سن، میں زمین والا آیا، رب فرمایا جلدی جا، میرے محبوب دا خون نہیں ڈلنا چاہیے دا۔ سونے ودوحال دے مکھڑے والے ہو، جدو ابراہیم علیہ السلام نو نارے نمرود اندر سٹیا گیا سی، میں اس ویلے بھی اپنے عرش معلیٰ تے موجود سا، اپنی پوری طاقت نہ لایا، اگ تے پہنچن تو پہلے جبریل نو نہیں لیا۔ آقا جدو یوسف علیہ السلام نو پائیا نے کھو اندر سٹیا، مینوں حکم ہو گیا پانی دے قریب نہ جائے، اپنے پراتے اٹھا لئی۔ سونیا میں یوسف علیہ السلام نو پانی دے کول نہیں جان دیتا، اپنے پراتے اٹھا لیا سی۔ انہیں پائیا نے کٹیا رسا کنویں دے اندر، حضرات ایک کنویں دے اندر چھوٹ کے چلے گئے، انہوں نے اپنے نو سمجھا کہ کنویں چلا گیا، پانی ڈوب گیا، تے یہ نہیں پتا اے اللہ دا نبی ہے، جبریل پر بچھائی بیٹھا ہے۔ جبریل نے پر بچھائے، جبریل نے پر بچھا کے بٹھایا، بلکہ کئی روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل سامنے آئے، سامنے ظاہری شکل نہ لائے، تے آپ نے عرض کی تھی اے اللہ دے پیارے نبی یوسف تسی میرے پران دے اتے آرام فرماؤ، فکر نہ کرو، تو انہوں اللہ رب العالمین نے تو آٹی مدد فرمائی ہے، میں آ گیا۔ ادھر پائی چلے گئے، ادھر ایک قافلہ پالک ابن زغرد آ گیا، ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی کی ضرورت پئی۔ حضرات محترم انشاءاللہ العزیز اس سے کنویں تو اگلا جمعہ المبارک شروع کیتا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میری تو آٹی حاضری